السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم اون فرونسي مع علي التطاوي للدروس والتمارين والامتحانات للمواد الأساسية وللتربويات. إذا مرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله. غنديرو الآن واحد لاغيز ديال لو ديغني جور دا كونداني أو الرواية ديال اليوم الأخير لمدان. Chapitre 23. L'huissier remet le condamné aux mains du directeur dans un cabinet voisin. Il fait une rencontre curieuse avec un condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et son pas du sa redingote. Le مأمور كيسلم السجين للمدير وكيعاود لنا انه التقى كان نوق واحد اللقاء غريب مع واحد المحكوم عليه بالاعدام سابقا في واحد الزنزانه نفسها اللي كان فيها، وهذا الاخير كان حتى هو ابن محكوم عليه سابقا بالاعدام اللي كيعاود القصه ديالو. Chapitre 24. Le condamné est transféré dans une autre cellule. On lui apporte sur sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. المدان تم نقله إلى زنزانة أخرى. وهنا أكد على الطلب ديالو، حيث بناء على الطلب ديالو جابوا ليه الكرسي والطاولة وداكشي اللي يحتاجوه باش يكتب بالإضافة لواحد السرير. Chapitre 25. Il est 10 heures. Le condamné plaint sa petite fille qui restera son père. Il sera peut-être repoussé, détesté à cause de lui. حوالي الساعة 10 المدان يشتكي حول الابنة ديالو اللي كيعتقد انه إلا مات الابنة ديالو غادي تولي مرفوضة ومنبوذة وغتولي مكروهة. Chapitre 26. Le narrateur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. الراوي كيتسأل كيفاش ممكن الإنسان يموت على السقالة. السقالة يعني الآلة ديال الإعدام. Le condamné se rappelle avoir déjà vu une fois montrer une guillotine sur la place de grève. هنا المدان كيتذكر أنه فيتشاف واحد المرة الإقامة ديال المقصلة في الساحة ديال الإضراب. Chapitre 28. Le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. Il estime maintenant que les galères seraient une meilleure solution en attendant qu'un jour arrive la grâce. الشاب السجين هنا كيفكر في العفو التي لن يأتي أبدا، وأنه بالنسبة ليه الأفضل أنه يتسنى واحد النهار اللي ممكن فعلا يجي فيه هذا العفو. Le prêtre revient voir le condamné. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. Ce prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du prisonnier. Ensuite, et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. مرة أخرى الكاهن كيرجع للزيارة ديالو وكيتكلم بواحد الشكل ميكانيكي وما كيظهرش عليه أنه كيحس بالمعاناة ديال السجين، والسجين ما قدرش ياكل. Chapitre 30. Le narrateur est surpris de voir un homme prendre les mesures de la cellule. Ironie du sort, la prison va être renouvelée dans 6 mois. إذا الراوي هنا كيتفاجأ أن واحد الشخص جاي ياخذ القياسات ديال الزنزانة ديالو، وفهم أنه راه السجن غادي يتم التجديد ديالو بعد 6 أشهر تقريبا. Chapitre 31. Un autre gendarme vient prendre la relève. Il est un peu brusque. Il demande au prisonnier de voir chez lui après son exécution pour lui révéler les 3 bons numéros gagnants à la loterie. Le condamné veut profiter de cette demande bizarre et lui propose de changer ses vêtements avec lui.
Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. أنا جا عنده واحد رجل دركي بتصرفات بنت ليه شوية ماشي عادية. طلب من هذا السجين أنه يعطيه 3 ديال الأرقام اللي ممكن إن يربح بهم في اليانصيب. المدان هنايا باغي يستافد من هاد الفرصة هذه ومن هذا الطلب الغريب، وطلب منه يتبادل معاه الحوايج ديالو. بطبيعة الحال الدركي ديال الأمن رفض، حيث أنه فهم أن السجين غادي يحاول يهرب. Chapitre 32. Le narrateur est enragé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. يعني هنا الكاتب طلع ليه الدم حيت واحد المحكوم عليه كذلك هز ليه اللبسة ديالو. Chapitre 33. Pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pipa. C'est une Andalouse dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. باش ينسى الراوي الحاضر ديالو حاول يرجع للذكريات ديالو ويسترجع الطفولة ديالو الشباب ديالو طويلا على الذكرى ديال بيبا اللي هي واحد شابة أندلسية كان كيبغيها بزاف بزاف وكان دوز مع واحد الليلة رائعة في الصيف. Chapitre 34. Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre son passé et son présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre, sa victime, et le sien, le coupable. إذا هنا في وسط الذكريات اللي تذكرها الذكريات ديال الشباب ديالو تفكر الجريمة اللي هو ارتكبها، وبين الماضي والحاضر كاين بالنسبة ليه واحد النهر أو الواد ديال الدم، الدم ديال الضحية والدم ديال المدان اللي هو نيت الراوي. Chapitre 35. Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à vivre le plus normalement au monde. إذا هنا الراوي كيفكر في كاع الأشخاص اللي عايشين بشكل عادي جدا. Chapitre 36. Il se rappelle ensuite du jour où il est allé voir la grande cloche, le bordon de Notre-Dame, cathédrale à Paris. قال هنا أنه كيتذكر واحد النهار اللي مشى فيه باش يشوف أو الجرس العظيم ديال الطائرة بدون طيار في نوتردام في كاتدرائية باريس. Chapitre 37. Le narrateur fait une courte description de l'hôtel de la ville. هنا الراوي كيقوم بواحد الوصف مختصر أو مقتضب لفندق المدينة اللي هو فيه. Chapitre 38. Il est 1h le quart. Le prisonnier sentait une violente douleur. Il a mal partout. Le condamné ne lui reste que 2h45 à survivre. تشير الساعة حاليا إلى 1:15. المحكوم عليه كيحس بواحد الآلام عنيفة في الجسد ديالو كامل، وبقات ليه تقريبا 2:45 دقيقة باش يعيش فيها، يعني داكشي اللي بقى في الحياة ديالو قبل الموت. Chapitre 39. On avance que sous la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe si vite. Le condamné s'interroge. Comment on peut savoir une telle chose, puisque aucun prisonnier déjà exécuté ne peut l'affirmer. قال لك كيتقال بأنه تحت المقصلة داكشي كيدوز بدون ألم وداكشي كيدوز بسرعة، وكيتساءل هنا المدان كيفاش ممكن أنه نعتقدوا هذا الشيء هذا ونتيقوه مادام أنه ما عاش حتى شي واحد من السجناء اللي تم الإعدام ديالهم باش يأكد لنا هذا الشيء أو فيه. Chapitre 40. Le condamné pense au roi. C'est de lui que viendrait la grâce tant attendue. Sa vie dépend d'une petite signature. Il garde toujours l'espoir. إذن هنا المدن
كيفكر في الملك، حيث هو اللي ممكن أنه يعفو عليه من العقوبة ديال الإعدام. كيعتقد أن حياته كاملة كتعلق فقط بواحد التوقيع صغير وبسيط، ومازال كيحتفظ بالآمال في الحياة. Chapitre 41. Il se met dans sa tête l'idée qu'il va mourir bientôt. Il demande un prêtre pour se confesser et un crucifix à biser. إذا المدن هنا صافي اقتنع أنه صافي قرب يموت، وكيقلب على وكيطلب شي قس بالقساوسة باش يعترف ليه، وكذلك باغي كذلك يقبل الصليب. Chapitre 42. Le condamné se laisse dormir un peu. C'est son sommeil dernier. Il a fait un cauchemar. Il se réveille frémissant, baigné d'une sueur froide. خدا واحد الوقت قليل باش ينعس شوية، النوم الأخير ديالو في حياته، وفاق من واحد الكابوس والنبضات ديال القلب ديالو كتضرب، وحس أنه بحال كيعوم في واحد العرق بارد جدا. Chapitre 43. La petite Marie vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant la fraîcheur de la belle petite fille, qui ne le reconnaît pas. Elle croit que son père est mort. Le jeune condamné perd tout espoir. إذا هنا ماري الصغيرة كتجي الزيارة ديال الوالد ديالها، وهو تصدم بزاف بالبرودة ديال الطفلة الصغيرة الجميلة اللي ما كتعرفوش، وأنها كانت كتعتقد أن باها مات، والشاب الآن صافي فقد الأمل في الحياة. Chapitre 44. Il n'a qu'une seule heure devant lui pour s'habituer à la mort. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. إذا النازل بقات غير ساعة قدامه باش يتعود على الموت. الزيارة ديال الابنة ديالو طيحته في اليأس الشديد. Chapitre 45. Il pense au public qui viendra assister au spectacle de son exécution. Il se dit que parmi ce peuple enthousiaste, il y a peut-être des personnes qui le suivront sans le savoir dans sa destination fatale. هنا كيفكر ذاك الجمع والجمهور اللي جاي يحضر بين قوسين الحفل ديال الإعدام ديالو أو الحفلة ديال الإعدام ديالو، وكيتساءل أنه راه وسط هاد الناس هادو كاين ولا ممكن يكونوا أشخاص غادي يتبعوه حتى هما وغادي يتم الإعدام ديالهم في نفس المكان بلا ما يعرفوا الآن. Chapitre 46. Sa fille Marie vient de partir. Son père se demande s'il a le temps de lui écrire quelques pages. Il veut se justifier aux yeux de sa petite. الابنة ديال ماري يلاه مشات. إذا الوالد ديالها كيتساءل واش باقي ليه شي وقيته مازال باش يكتب ليها شي صفحات باش يحاول أنه يبرر الموقف ديالو قدام عينيها. Chapitre 47. Ce chapitre contient une note de l'éditeur. Ces feuillets sont perdus, ou peut-être que le détenu n'a pas eu aucun temps de les écrire. يتضمن هذا الفصل محرر مذكرة الصحائف التي ترتبط مع السابقة ربما ضاعت أو ربما المدير لم يكن لديه الوقت للكتابة. Chapitre 48. Le prisonnier est dans une chambre de l'hôtel de ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il est temps. Le bourreau et ses deux valets lui coupent les cheveux, le collet avant de lier ses mains. Le convoi se dirige ensuite vers la place du greffe, devant une foule de curieux qui attendent son exécution. الآن في واحد الغرفة ديال دار البلدية الساعة الثالثة، واعلموه أن الوقت راه وصل،
وجا الجلاد ديالو مع جوج ديال الخدامه ديالو، قطعوا ليه الشعر، ربطوا ليه يديه. اذا القافله كلها اتجهت نحو المكان ديال الاعدام امام واحد الحاج ديال المتفرجين اللي كيتسناو تنفيذ ديال حكم الاعدام. Chapitre 49. Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié que lui donne 5 minutes pour attendre la grâce. Mais le juge et le bourreau sortent de la cellule. Il reste seul avec le gendarme. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. هنا المدان طلب العفو من واحد الشخص كيعتقد انه القاضي او القاضي المفوض، وكيتمنى منه الشفقة وانه غير يتسنى واحد 5 دقائق ربما يتصدر العفو الملكي عليه. ولكن القاضي والجلاد خرجوا من الزنزانة وهو خلاوه بوحده مع واحد الشرطي، وواحد شوية جاو ياخدوه باش ينفذوا عليه حكم الاعدام.